अवस्था भल नाला आम तो दरिया फिशिंग आमको मेसेज भी होगा आम खबर पाइलु 23-24 तारीख आड़ को खबर पाइलु संघ तरफ आमको मेसेज है कि आम 26 तारीख मोटर आम पलि आस बर्तमान सुधा समुद्र आप लोक ना समस्त विशाल रूप धरी स्थल भाग को माड़ी आसुची जल भागरु बात्या मंथा तेरे यही संभाव्य बात्या को आखि आगे रखी राज्य सरकार तत्पर तेरे राज्य सरकार का निर्देश मानी केन्द्रापड़ा जिला प्रशासन किभली भावे मत्स्यजीवी मानू जलपथर तल स्थल भाग को आने प्रयास जारी अच्छी देखिपे दृश्य आपण सामने आमे अच्छु केन्द्रापड़ा जिला राजनगर ब्लॉक तालचुआ अंचल तेज तालचुआ जेठी छिड़ा होइछि आज्ञा नदी मध्य शताधिक बोट एवं टलर जो टलर बोट को धरी मत्स्यजीवी माने दीर्घ दिन है जाइथिले जीविका पाई माछ धरी आनिले घर परिवार चलिबो तेबे जेतेबेले खबर पाइछन्ती आसुछि बात्या सेई मत्स्यजीवी पाई जीवन बड़ जीविका बड़ नु आगे जीवन बड़ तेणु जीविका को छाड़ी जीवन नहीं पलि आसी देखि पारुथिबे जल भागरे छिड़ा होइछि बोट स्थल भागरे पिला माने करूछन्ती कार्य माछ धरिबा परिवर्ते आज से सजाड़ुंट निजर जंत्र बा जाल जीवा कथा हवा आज्ञा प्रतिदिन टीवी को स्वागत करुँगी अच्छा आज्ञा बर्तमान आम भल अच्छु तो अवस्था भल नाला आम तो दरिया फिशिंग आमको मेसेज भी होगा आम खबर पाइलु 23-24 तारीख आड़ को खबर पाइलु संघ तरफ आमको मेसेज है कि आम 26 तारीख मोटर आम पलि आसलु कारण जो बात्या आम तो रही पारूनी जाऊ आम जीविका निर्वाह आम जाइलु दरिया को बर्तमान आम देखु आमर जीविकाटा बड़ नु आम जीवनटा हूँ आगे बड़ जीवन थिले सीना आम परिवार प्रतिपोषण करूँ से आम ये बात्या को देखी पलि आसू आसिकी अच्छी तो देखुं जाइए जीविका जीवन नहीं पलि आसिले आज्ञा जीवन थी आम जीविका निर्वाह करूँ जीवन नथिले आम कौन केमती करूँ आज्ञा तेज तालचुआ अंचल केते पिला आज्ञा केते लोक जाती आज्ञा बहुत सेमती तो सठिक मोट जन स्टाफ हिसाब से कम कर बोट देखुं बोट रे गोटे तथापि कहीं रही जाइना तो नाई नहीं रही ना पलि आस सब प्राय कारण सरकार पक्षर आपको सचेतन कर बारंबार समस्त स्थल भाग पलि आस पलि आस जहाँ देखा बर्तमान आमर वन विभाग तरफ आज्ञा हाँ तांकर भी ड्यूटी चलती किए जब कौटी रही जाइए वन विभाग बोट आज्ञा एस्कॉर्ट करुँच बर्तमान घूरुंट काले कौटी किए रहीगला एबे तो पास कले दीदी खंड गाड़ी पास कला से देखुं कौन मैंने क्या काले कौटी रही जाइए कौन कर बात्याटा आज्ञा देखागला आपंकर जो बोट सब दूर थुआ छोटिया बोट आज्ञा किसी लोक गले पुणी फेले खाया ने खाइबे पीबे सुरक्षा बर्तमान जो टलर दिटा छिड़ा माछ अनलोड होता माछ ना तो माछ ये जो गाड़ी गुड़ा गला ना इसे जाली फाली गुड़ा जाऊँगी जाल फल उठुची आम जमी जाल सब पड़ी जाल अनलोड होती जाल बंधा बर्तमान पिला जाल बुड़ुंट हाँ जाल कर बात्यार कौन जहाँ दृश्य देखुले जहाँ प्रतिक्रिया शुणुले जाइए जीविका आज्ञा धाई आसिले जीवन नहीं बर्तमान कथा हाँ जड़े जालुआ भाई आज्ञा जाल बुड़ी आज्ञा जाइए समुद्र को माछ धरिया माछ धरिया जाइए पलि आसले कौन मंथा मंथिला ना मंथिनी मंथिब केते मन गोटे भय लगुनि आज्ञा बर्तमान जो 5 मिनट पवनटा जो आसला सकाल भोर पर बसा आज सकाल के समय है बसा बसा 4:30 टू 4:30 आरंभ सकाल भोर बर्तमान तो आज दिन 3टा बजे बसला बर्तमान जो 5 मिनट तक बसाटा असरा है पवन जलकाई है भवन भय आसुनी भय कौन आम करूँ आम 2 बजे बात्या पवन खाऊ
ଆଜିକାଲି ପଳେଇ ଆସିଲେ ନଈ ଭିତରେ ଆମେ ନଈ ପାଲିକି ପଳେଇ ଆସିଛୁ ସବୁ। ଆଜ୍ଞା ଆଉ କେହି ରହିଯାଇନି ତ ନା ନା ବନ ବିଭାଗର ଯୋଉ ବୋଟଟା ଚାଲିଛି ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡ୍ୟୁଟି କରୁଛନ୍ତି ବୁଲୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ପଳେଇ ଆସିଲେ ସବୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ ପଳେଇ ଆସିଲେ। ଜଣେ କହୁଥିଲେ ଯେ ସେ ଖୋଜୁଛନ୍ତି କାହାକୁ କାଳିକି କୋଉଠି ବୋଟ ରହିଗଲା କ'ଣ କଲା ନା ଭୋଟ କେହି ନାହିଁ ସବୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କେହି ସମୁଦ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ ଲୋକ କେହି ନାହାନ୍ତି ନା ସମସ୍ତେ ସ୍ଥଳ ପଳେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ଯାହା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣୁଥିଲେ ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ବା ସରକାରଙ୍କ ସଚେତନତା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଳଚୁଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ତାଳଚୁଆ ଜେଠି ପାଖରେ ଆଜ୍ଞା ଶତାଧିକ ମୁଁ ସହଯୋଗୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଇବେ ଯେ ନଦୀ ମଧ୍ୟରେ ଶତାଧିକ ଟଲର ଲଙ୍ଗର ପକାଇ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜ ନିଜର ସାମଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟ କିଏ ଘରକୁ ଆଣୁଛି କିଏ ଘରୁ ନେଇ ଆଜ୍ଞା ବୋଟ୍ରେ ରଖୁଛି କିଏ ଖାଦ୍ୟ ନେଇ ଦେଉଛି ଆଜ୍ଞା ହେଲେ ସମସ୍ତେ ସ୍ଥଳ ଭାଗକୁ ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି। କାହାର କିପରି ଯେମିତି ଧନ ଜୀବନ ନଷ୍ଟ ନହୁଏ ସେଥିପ୍ରତି ତାଳଚୁଆ ପୋଲିସ କୁହନ୍ତୁ ତାଳଚୁଆ ବନ ବିଭାଗ କୁହନ୍ତୁ ବା ରାଜନଗର ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ କୁହନ୍ତୁ ବା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କୁହନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ କିନ୍ତୁ ସଜାଗ ଅଦ୍ୟାବଧି କେହି କିନ୍ତୁ ରହିଯାଇନାହାନ୍ତି ନଦୀ ମଧ୍ୟରେ ବା ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ। ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରୁ ସ୍ଥିତି ଆମେ ପରୀକ୍ଷୁଥିଲୁ ବେଣ୍ଠଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଭିତରକନିକା ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛୁ ରାଜନଗର ତାଳଚୁଆ ଜେଠିରେ ଯାହା ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରାରମ୍ଭିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯେ ନଦୀ ମଧ୍ୟରୁ ବା ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରୁ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଉଦ୍ଧାର କର ସମସ୍ତ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କୁ ଟଲର ମାଧ୍ୟମରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଣାଯାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥଳ ଭାଗକୁ ଅଣାଯାଇଛି ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କୁ ଆଉ କେହି ଯେମିତି ଜଳ ଭାଗରେ ବା ଜଳପଥରେ କେହି ଯେମିତି ନ ରୁହନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ ବନ ବିଭାଗର 2 ଗୋଟି ବୋଟ୍ ତନ୍ନ ତନ୍ନ କରି ପରୀକ୍ଷା କରୁଛି ଯାହା ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖାଉଥିଲୁ ଯେ ବନ ବିଭାଗ ତରଫରୁ 2 ଗୋଟି ବୋଟ୍ ମଧ୍ୟ ପଇଁତରା ମାରୁଥିବାର ଦୃଶ୍ୟ ଆମ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ସେ ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଉତ୍ଥାପନ କରିଛୁ। ଏବେ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହୁଛି ଯେ ଏସବୁ ଖବର ପ୍ରସାରିତ ହୋଇସାରିଲା ପରେ କେହି ଅମାନିଆ ଯେପରି ମାଛ ଧରିବା ପାଇଁ ଜଳପଥକୁ ନ ଯାଆନ୍ତୁ ତା ପ୍ରତି ତାଳଚୁଆ ପୋଲିସ ରାଜନଗର ବନାଞ୍ଚଳର ଅଧିକାରୀ କ'ଣ ଦେଉଛନ୍ତି ଦୃଷ୍ଟି ତାହା ଖାଲି ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ରାଜନଗର ତାଳଚୁଆରୁ ହରେକୃଷ୍ଣ ବେହେରା ପ୍ରତିଦିନ।